Good morning, everybody. I welcome you to this press conference. I am Joaquim D'Souza, attorney, Comunidad of Moira. Mr. President, Mr. Julio D'Souza, our past president and substitute president, Mr. Estili Desa, and all our Gaunkars, and all our brothers from Bamandu, and our respected ex-MLA Glenn Tiklo. This property 15912 belongs to the Comunidad of Moira, having an area of 3,850 square meters. The access to this property of the Comunidad is on the main road, coming inside, Village Road. Now one party, Muse Homes LLP, having survey number 159/8B, has demolished our Durik, with a boundary wall from this side, and entered into the Comunidad land by way of 6 meters. On 3 occasions, we stopped him from putting those markers. But one fine evening, at about 6:30, he put up this fence in presence of all our Gaunkars and all villagers. And we told him to stop. Immediately he called the police. And within 5 minutes, the police came. And the police started asking us, show your document. Land belongs to the Comunidad, and the police is asking to show us the document. This is the irony. We told that, and who is the person representing that Muse Homes is that one Jonathan Pies from Mafsa. We told him, you replace all the Durik and call for demarcation. We are ready for that. So if the land belongs to you, take it, no issue. In spite of this, he has put this fencing encroaching 6 meters inside the Comunidad land. And he's threatening us, you'll do what you'll want. We made letters to the... Before that, we had made letters to the police outstation, Mr. Ajay Gaunkar, ASI, on 6th February. After 1 month, he came, measured this, no sign of him. Then we have made a letter to the Sarpanch on 31st, Sarpanch Village Panchayat Moira on 31st March. Copy endorsed to Deputy Collector, Deputy Town Planner, Mamladar, Administrator, and Deputy Superintendent of Police. No action. Then again on the 6th of April, we addressed a letter to Senior Town Planner Mapsa, Secretary Village Panchayat. No action. Yesterday we had a general body meeting. In fact, it's very sad to hear all this. Now we have our attorney, Mr. Joaquim D'Souza, our president, Mr. Julio, Mr. Desa is here, and Edwin D'Souza, all from the Comunidad. There are two issues here. For the first issue, as Mr. Joaquim has very well explained, first and foremost, they made letters to everybody, to TCP, to the administrator, to the Mamladar, to everybody, to the Panchayat, but no action has been taken, and as they come, full swing is going on over here, without any display. So, we don't know whether he's got the permission, which appears to be has no permission. Secondly, over the years, all these Amche Gaonche Burge, the Chariwada, they have been playing for last, I think, for almost about 35 years they have been playing. 60 years they have been playing. And even initially they had some understanding with the Comunidad administrator that the ground would go, all that documentation they have many years back. They will look into further. But today the gentleman come by the name of Jonathan Pace, and under whose support, कौन support करके आपको क्या खबर ना, and all विषय माके खबर ना ले when the गांव के लोग आये तर तू मासो फोड़े सो मासे तू मासो को तू आसना उसे क्या ना जाना. Then I spoke to Mr. Joaquim, also Mr. Julio, asking what is the issue. The issue he told me, explain to me, this is the problem. He spoke to me last time. I said, okay, fair enough. We'll come. The media will be here and we'll explain to the media and we'll expose the whole thing. Finally, he said, and the Comunidad is very, very prominent people, very sincere people. I know them not much before politics. My father's time, they don't know. And they are very sincere people. Now, something to do, say, there should be a situation where they have to come with their documents, no? And proof. Other when the police are called, see, police actually is law and order. Police have no right to come and check, and the police have no right. If they come for law and order, who has the right is actually the TCP has the right to stop, and also the panchayat, the local panchayat.
They have all the power to stop the construction and get all the permission, which they have not done. Secondly, the TCP also should be acting very well. So I request Honorable Minister, Mr. Vishwaji Rani, to तुमच्या माध्यमातून त्यात आधी तुरंत and stop करपाचें. And whatever is there, since I just heard all this, I will go deep into this. I will ask also my department legal. They have a lawyer also, and Foreign will take it immediately to its logical end. But this has to stop, and work cannot continue. This is totally illegal, and to be very honest, no, a lot of things are happening like this for the last 4.5 years in this constituency. This is one of the things. There are lined out things which are happening. हांव कोणाची टिका करिना, पूण हें अशें काम जावंक शकना. पयलें कोमनिताक ताका ते क्वेश्चन आयकना, ते स्टॉप ऑर्डर दिला, पंचायत आयकना, TCP आयकना, administrator has to act on this immediately. There is no action. So why? What is the reason behind this? There's something behind this, no? And immediately calls the police within 5 minutes. And the police, when they call, they come immediately. It seems now what his statement he has made, and asking for documents. What documents? They have what? They should have documents from these gentlemen. They are the owners. Komlita are the owners. They have all the documents here. Yet nothing. And see how the work is going on. You all please take a photo. Now you're doing footings over here. नंबर ह्या गांवचो तशें आतां हांव इतलो आयकत आसा पंचायत लायसन दिता पंचायत आडिना कोण सांगता पंचायत आडिना आमी 3 जाण मेंबर आहा आमी ऑपोजिशन आहा आमी 3 जाण मेंबर आहा हांव एक लव ठाकूर आनी मोहन वळेकर आमी तांकां सांगता पंचायतीन लायसन दिले म्हणून दुसऱ्या प्रॉपर्टीन तेंच्यांनी वचोंक जायना जर तर गेले आनी लोकांनी ते अप्रोच केले पंचायतीक की हे खरेंच भायर वयता म्हणून जाल्यार सरपंचान येवन ते स्टॉप करूंक जाय टील परत सर्वे किंवा डिमार्केशन जाय सर हो सरपंच आहा तो कांयच करिना कित्याक करिना तो आपले पॅनल आहा पळय ते सपोर्टाचेर हांव सगळें काम चालू दवरला आमचे ऑपोजिशनाचे कांयच आयकना सरपंच कोण सरपंच सागर नायक हे काम फाल्यां बंद जाता पूण तो करिना कित्याक तें म्हाका खबर ना तो म्हणटा आमी मेजॉरिटीन ताका लायसन दिला काम चालू आसून आमी ताका सांगता बाबा तो भायर येयला आनी तुका सांगपाक कारण ना तो हांगा सरलो हांगाय तो खेळ्ळा एका ग्रावंडार तुमकां कित्याक दिसता कित्याक आयकना कित्याक तुमी आतां पंच मेंबर न्हू ताका दिसता आपली खुर्ची पडात म्हणून दिसता कित्या खातीर अशें दिसता तें कित्या खातीर अशें दिसता ताका म्हणटा कोणाक लागून असं कित्या खातीर अशें दिसता म्हणटा तो कित्या खातीर म्हटलें तुमी आतां पळय आमी इतलें सांगून तो आयकना तर तेज्या फाटसून कोणाक तरी ताका दबाव आसतलो तेजेर न्ही तेजेर कोणा तरी दबाव आसतलो बेश्टो तो हें करिना कोणाचो दबाव ते आतां सोदून काडूंक जाय तुमी काडा सोदून तेकाच विचारा हे तूं आतां रॉंग जाता दिसता तरी आसून तूं कित्याक करिना कोणाक तुका दबाव आहा हे विचार ना तुमी ताका पंचायतीन 24 वरां तुमी आसतात आनी तुमी असं आयकून घ्या पंचायतीन तुमी आसता सरपंच आसता तुमच्या फुड्यान तुमी दोघूय एकामेका वांगडा आसता 24 वरां न्हू 50 वरां आहा न्ही जाल्यार थंय चलता मेजॉरिटी तुमकां कितें दिसता कोणाचो दबाव आसतलो तेजेर ते मेजॉरिटीन आमचे ऑप्शन भायर मारता आमी कितें करपाचें मेंबर पण तुमकां रिस्पेक्ट ना म्हणटा रिस्पेक्ट दिना आमकां आनी सेक्रेटरी आहा पळय ताका पयलीं चेंज करूंक जाय ते फक्त मेजॉरिटीच जाणा एक्चुअली ते सेक्रेटरी न्हू ताका ते सेक्रेटरीचो पोस्ट ताका मातसो टेम्पररी दिल्लो पळय ते हांगाच 4 वर्सां थंय घट जाल्ले आहा ते कित्याक ते घट जाल्ले कोणाच्या आशिर्वादान घट जाल्ले आहा ते तुमी सोदा तुमी आतां फुडें फॉलोअप कितें ते घेतले अशे ग्राम सेवक ताका अशी ऑथॉरिटी ना ही लायसन दिवपाची तुमी फॉलोअप कितें घेतले हेजेर आमी पळय आमी कंप्लेनी दिल्यो आमच्यो कंप्लेनी थंय कोणशार पडलेले आहा TCPन आसा मामलेदारान आहा MLA कडेन आसा म्हणजे डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टरान आसा कोण विजिलन्स डिपार्टमेंटान आहा कितल्यो कंप्लेनी दिल्यो MLAच्या कानार खबर आहे का कानार आहा ताका कोणाचो आशिर्वाद आहा ते म्हाका खबर ना MLA कितें म्हणटा कितें आमदार कितें म्हणटा तुमचो MLA अजून काय आमकां काय रिस्पॉन्स दिवंक ना कंप्लेनी व्हरोन दिले आमी ताका ओके फेस टू फेस उलोवप बीन अशें कांय जावंक ना मिटींग जावंक ना तुमची ताका चेंज करा सारको बरो म्हणजे जो त्या पोस्टार आसलेलो सेक्रेटरी हाड आमकां वय आमकां कितें अर्दे कुटके जाणा आसलो सेक्रेटरी आमकां तिका ते फक्त मेजॉरिटी जाणा आनी काय ना इतलेंच कितें जालें मेजॉरिटीन पास करता Illegal is illegal. Whether majority or no majority, they should stop this construction in the panchayat. TCP should intervene immediately. Admin should get involved. They made letters. So, I mean, there is no response. And the MLA has also been informed. They are very well. Mr. Jokim, I told MLA to Padle Sani ताका letters दिले सगळे वरपा वो म्हणटा पळयता कांय करिना ताका मतदार संघान कितें चल्लां ताका कांयच पडलेलें ना पूण भायले पडला ताका भायले सगळे पूण मतदार संघान कितें चल्लां न्हू सगळो दुस्फोट आनी सगळे डिस्ट्रक्शन जालें ताका इज ब्लायंड टू दीस सो दीस इज त्या खातीर म्हाका लोकांनी आयज हांगा आपयला आनी इज व्हेरी सॅड सर मेन अशें केन्ना पळोवंक ना करूंक ना कोल्ल्या ती फूल कॉन्स्टिट्युन्सी We are elected as a body, as a custodians to guard the Comunidad land. We have no personal interest in this.
and this is my 4th term. First I was elected as a president, then the following 3 terms I was attorney, then following 3 terms special attorney, and they reappointed me as an attorney सर to फर्स्ट safeguard the Komlidad land. फर्स्ट डिमार्केशन केलं पाहिजे त्यांच्याने म्हणता तुम्ही सो ती Demarcation करूंक ना दे हॅव सर्व द नोटीस Now on Friday they have served, on the 10th. फ्रॉम And देन fixed scale on 15th. And that to one party they serve. ओके There's all the four people. Which party it is now? They've served, as already mentioned, only the Komlidad and Okay. Panchayat. Panchayat is not. Panchayat is no say in the matter here, no? सर कितें आहा दुसरी गोष्ट कितें आसा हे जे लायसनां दिता पळय तेन्ना आमचे एजंडा येता एजंडाचेर सर मेन लायसनाचे घालीत ना सर तेजे ते अदर सब्जेक्टान पास करता सर हय तर आमी कितें केन्ना समज एबसेंट आहा कितें त्या टायमार पास करून उडयता तुम्ही ऑब्जेक्शन घालून नाही writing. ऑब्जेक्शन घातले ते भायर उडयता In writing रायटिंग दिवन घालून मेके जाले आमी दिले मेके रायटिंग हेजे पयलीं कितल्योच दिले आमी तुम्ही डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कितें वता दिली न्हय व्हरोन. काय खंयचेच डिपार्टमेंट एका डिपार्टमेंटान आमचेर अजून काय तेंचेर एक्शन घेवंक ना तुमकां हांव सगळं हांवें थंय इनवोट केल्ले कॉपी जाल्यार हांव तुमकां दाखयता हे आयच्यो न्हू ह्या 3 वर्सांचे दाखयता ऑपरेशन मागीर मागीर आमी वेले वाजयले आतां पंचायतीन चड वचना हांव जाल्यार No, this थंय matter वचून should be- रिस्पेक्ट this ना matter- कांयच जायना this matter should be लोकांचें taken- काम जायना ते वचून तो फायदो ना न्ही Agree. This matter should be taken with the Honorable Minister Mobin Godino. He is very efficient, very dynamic, and he will immediately take action. And if he will definitely take action, so we'll move to the minister and tell him as far as because DOP come under him. That is the first thing. And Komlidar also will move to Babush and tell Babush Musara that this is a situation happening. This is totally illegal. That's the reason I'm here. I tried to understand last time when he spoke to me. I said, come, let's go and take up the matter. This thing cannot happen, and I'm not with it, and it cannot just happen, whoever might be. So, konacho pressure also kono, it cannot happen. Need comes, then we'll move the topmost thing of us, or the Honorable Chief Minister, and ensure that we resolve this matter as soon as possible. येस सर Yeah. कशें आहा आमी लायसन दिला खरें तेका पूण तेज्या प्रॉपर्टीन दिला तेका भायर वचून दुसऱ्या प्रॉपर्टीन काम करपाक दिवंक ना आतां गांवचे लोक येवन किंवा त्या प्रॉपर्टीच्या ओनरान येवन आमकां सांगले दाखयले आमकां व्हरोनूय बी हांव गेल्लो स्वता गोंय आनी MLA सुद्दां आमचे दाखयले की खरें ते भायर पावल्या म्हणटकूच ह्या बेजार आमच्यान तेका स्टॉप करूं येता आणि आयज मिटींग जालो आयजूच रेजोल्युशन तेका स्टॉप करूं येता आनी 2-3 दिसांनी डिमार्केशन आहा न्ही करूं न्ही न्हू 3 दीस काम बंद जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आनी आमी आयज तेका स्टॉप नोटीस काडली उरता न्हू जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना कित्याक ऑन तो बेज आहा आमकां तुमची कंप्लेनीचो आनी थंय सारकें कळटा की काम भायर पावल्लें आहा आयजूच स्टॉप नोटीस काडूंक लाया सगळे मेंबर फुडें आमी स्टॉप काढतो तूं कितें म्हणटा चल आमी म्हणटा ठीक सांग स्टॉप दवरपाचें हां तुमी चारांतले ते कोण म्हटलें बरोबर आनी डिमार्केशनाक सगळे बाउंड्री मीडिया फुड्यान आसा मीडिया फुड्यान खंयचो मेंबर नाका काडूंक बरो सांग जावन दोन दीस बंद उरल्यार काय प्रॉब्लेम आनी 2 दीस आसता डिमार्केशन 4 पॉइंटार वचपाक जाय ती 2च पॉइंटार न्हू कितें डिमार्केशन जायसर डिमार्केशन जायसर येसर बोल आमकां पंचायती खंयसून नोटीस रिपोर्ट येसर बंद दवरपाक आमकां समज खंयसून नोटीस येयली वयल्या डिपार्टमेंट आसा आमचे तुमी कित्याक काम बंद दवरलें आमचे कडेन प्रूफ आहा न्ही कित्याक बंद दवरला प्रॉब्लेम जावचे ना हां. यू आर विथ द विलेजर सगळे गावाचे तुझे फुडें आतां आमी कितें सगळे लोक तुझे फुडें वी विल सपोर्ट यू प्रेसिडेंट केन्ना फोन केला तेन्ना पयले दिसा एकूच उलयता जेन्ना तुवें लायसन दिलां आतां कसल्याचें पोलिंग मारता तुवें येवन पयला भायर येयला काय भितर येयला पयला तुवें हर सरकार ड्युटी आसता तशी सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सगळे वयचे ना कित्याक वयचें ना तर आता सरपंचान तुमच्या फुड्यान सांगला की आपण स्टॉप नोटीस तांकां काडटा म्हणून हय आता स्टॉप नोटीस काडल्या उपरांत फुडें कशें कितें फुडें डिमार्केशन करपाचें तेजें कितें रिजल्ट येता तो मागीर पळोवपाचो न्हू सद्या टेम्पररी हय जेन्ना डिमार्केशन जाता न्हू तेन्ना मागीर रिजल्ट कितें येता कितें हें येता रिपोर्ट कितें येता त्या प्रमाणे करपाचें येस डिमार्केशन झाल्याशिवाय स्टॉप ऑर्डर इश्यू स्टॉप करू नका कन्स्ट्रक्शन वन द डिमार्केशन इज डन देन द कन्स्ट्रक्शन कॅन स्टार्ट यात ऑलरेडी सरपंच टोल ना या बट लेट हिम इश्यू He not issuing your stop. लेट हिम इश्यू So whatever is issued to him on 31st. आमी ताका कितल्या दिसा जाय स्टॉप नोटीस स्टॉप नोटीस सिटी हेका जायना तें आतांच जायना आतां लोक जमले म्हणून बिहार जाता सरपंच
सरपंच म्हाका सांगा आयज सगळो लोक येयलो कोमनिता येयल्या तेंचें म्हणणें आसा की तुमी लायसन दिलें कन्स्ट्रक्शन लायसन हे सारकी गजाल ऑन वॉट बेस तुमी दिलें कन्स्ट्रक्शन लायसन टीसीपी सगळे प्लॅनार दिवचे पडले तेका डॉक्युमेंट जाय पडटा तितल्या डॉक्युमेंटाच्या लागीं आहा ते तेजे बेजार दिले आमी तुम्ही पहिले डॉक्युमेंट पळयलेले तुम्ही सगळे म्हणणे आसा की तेंच्या जाग्यार ते येयला म्हणून. ते म्हणटात ते ना पण तुम्ही पहिले आमी तांकां डिमांडशन म्हणटा सरपंच आमी ती गेल्ले जेन्ना तेन्ना लोकांनी आमकां सांगलें तेन्ना हांव गेलो केन्ना गेला? राव पयलीं स्टार्टिंगूच जेन्ना तेन्ना आमी गेल्या पयलीं आमकां दिसलें की ते भायर मारतात म्हणून आमी त्या बिल्डराकूय आपयल्या बाबा तुमच्या भायर सरलाय तुमले ते तुजें डिमार्केशन कर आनी मागीर कर पण बोला आपूण बोलो कोंगल्या रिगडी अप्रोच जाल्लो पण ते आपण काय करिना कोंगलेशन जायना आमचें बरें सो म्हणलें तूं ना तुजें सर्वे हाडून कर नाजाल्यार म्हणटा आतां मागीर गांवच्या लोकांनी जेन्ना आमकां हें केलें लेटर तेन्ना आमी सांगलें ताका बाबा तूं डिमार्केशन कर ते बाबा सर प्रश्न तोच येता डिमार्केशन करिनासतना तुमकां कशें कळ्ळें की तेंची प्रॉपर्टी कितली आहा आनी कितें आसा पळय आमकां ती कळचेंच ना न्हू मागीर तुमी लायसन कशें दिलें लायसन पयलीं दिला मरे लायसन मागीर प्रॉब्लेम इश्यू मागीर जाला न्हू. पयलीं आनी मागीर पयलीं म्हटलें लायसन दिला ते तेच्या प्रॉपर्टी बांदपाक दिला भायर बांदपाक दिला ताका आमी. पूण प्रॉपर्टीन बांदपाकूच प्रॉपर्टी कितली आसा प्रॉपर्टीन बांदपाक प्रॉपर्टी कितली आहा तेंची हे प्रूफ कशें जालें त्याचे तरी प्लॅन लायला तेणी वन प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट आसा सगळें हांगा सो ऑन द पेपर वर्क तुमी पयले पयला. स्पॉटार वचोंक ना फॉटो आमी जेन्ना तेजे अप्लाय केले राव न्हू तेन्ना गेला राव न्हू जेन्ना त्या वाड्यावयल्या लोकांनी सांगलें की आमच्या कुंड्यानीन पावला तेन्ना आमी गेला थंय आनी ताका तेन्नाच सांगलें की बाबा तूं भायर पावला दिसता कित्याक ते आमकां लायनी ती वागडी दिली बरें आता तुमी वचोन बरें आता तुमी वचोन सरपंच आता वचोन तुमी इन्स्पेक्शन करतले थंय आता पळय तुमी अरे सायबा रावा न्हू स्टॉप काडटा हा तेन्ना फाल्यां परवा डिमार्केशन आहा ते आमकां तेणी लेटरूय केला की प्रेझेंट जावचें पंचायतीन म्हणून तेन्ना आमी जर भायर येयले जाल्यार तुमी लायसन रिवोक करतले जर तो भायर पावला आनी पावपाक ना ते करचेच हा? पडटलें जर तो कायदेशीर डिमार्केशन करतले आमी तेन्ना तर तो भायर पावला आतां ताका बदलून वचोच पडटलें बरें इन्स्पेक्शन करच्या पयलीं सद्या टेम्पररी तुमी रिवोक करूं शकता हे ना रिवोक आमी ताका स्टॉप नोटीस काडूं शकता रिवोक करूं शकता स्टॉप नोटीसूच म्हणटा हांव सद्या स्टॉप काडूं शकता काडूं शकता ओके सो सद्या काडटले हय तुम्ही पळयतात GNH. जब हम दवाइयाँ खरीदते हैं या कार, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ चुनते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं ना। हमेशा सबसे अच्छा ही लेना है, ये सोचते हैं। लेकिन जब बात आती है खाने पीने की चीज़ों की, तो न जाने क्यों हम बिना देखे ही कोई भी ब्रांड उठा लेते हैं। क्या आपने कभी पैकिंग पर +F का निशान देखा है? यह फोर्टिफाइड प्रोडक्ट का संकेत होता है, मतलब इसमें ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए गए होते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। पंचामृत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसा ब्रांड है जो अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाइड बनाता है, यानी आपकी सेहत का पूरा ख्याल। तो अगली बार जब भी आप खाना, तेल या कोई भी खाद्य वस्तु खरीदें, +F का निशान ज़रूर देखें, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई समझौता नहीं।